Bonjour tout le monde, on apprend le français ensemble sur ma chaîne École Facile. On commence. J'ai trouvé une nouvelle idée, j'espère que ça vous plaise. لقيت فكرة جديدة أتمنى أني تعجبكم. On commence. Louis court, il tombe. Il a mal au genou. Le genou est un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. Elle lui raconte une histoire. C'est l'histoire d'une mouche, d'un kangourou et d'une fourmi. C'est une belle histoire. Louis sourit. Ok? Je relis. Louis court. Il tombe. Il a mal au genou. Le genou est un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. Elle lui raconte une histoire. C'est l'histoire d'une mouche, d'un kangourou et d'une fourmi. C'est une belle histoire. Louis sourit. On relit ensemble. Louis court. Il tombe. Il a mal au genou. Le genou est un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. Elle lui raconte une histoire. C'est l'histoire d'une mouche, d'un kangourou et d'une fourmi. C'est une belle histoire. Histoire. Louis sourit. J'explique ce petit texte. أنا متأكدة أنه كثير سيلاقوه سهل وكذلك كثير سيتعلموا منه كثير حاجات. قد تقولوا هو مختص للأطفال، لا، لو في كلمات جديدة ما تعرفوهاش فتكون كبير وصغير، ليش لا؟ أشرح الكلمات. لوي c'est un nom d'un garçon اسمه ولد. court يركض يجري. il tombe سقط. أوكي، وهو يجري سقط. il a mal au genou. معه ألم في ركبته. Le genou est un peu rouge. الركبة شوية حمراء. Un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. أمه تقوم بقبلة أو fait un bisou تقبله lui fait un bisou تقبله sur la joue. Elle lui raconte une histoire. تقص عليه قصة. C'est l'histoire d'une mouche. هي قصة ذبابة كنغر ونملة. C'est une belle histoire. هي قصة جميلة. Lui sourit. يبتسم. lui هو هذا الطفل الولد lui. أوكي، أشرح كلمة ثانية. هنا نقول lui court. أوكي، il a mal le genou. لاحظ هنا لما نقول نحن نألم هو يألم نقول il a mal. il a mal. mal ألم le verbe avoir معه ألم. il a mal. On dit j'ai mal, tu as mal, il a mal, nous avons mal, vous avez mal, ils ont mal. au genou. هذه genou يعني الركبة. نقولوا احنا le genou. لما نقول في ركبته في الركبة نقولوا au genou. اوكي، au genou. يعني كلمة genou masculin. فنقول le genou. لو حبينا نقولوا le genou le genou يعني تدغم مع le وتصبح au genou. Le genou est un peu rouge. الركبة شوية حمراء. un peu شوية rouge حمراء. et هنا verbe. احنا لو حبينا نقولوا بالعربي الركبة حمراء مبتدأ خبر، نحتاج كلمتين فقط حتى لين نعبر على أن الركبة حمراء من غير ما نحتاج فعل. بينما في اللغة الفرنسية ضروري الجملة تتكون من sujet verbe وcomplément. اوكي، ساعات تكون sujet verbe. نقول علي mange. علي يأكل، عندها معنى. لو حبيت نقول il mange quoi علي mange une pomme. في جمل لا تقدر أنك تقول
sujet verbe فقط، فاعل وفعل فقط ضروري تكمل. اوكي. المهم هنا فقلنا نقول نحن لو جونو اي ان بو روج، بالعربي سنقول ركبة حمراء أو الركبة هي حمراء. بالفرنسي ضروري نحطو فعل، والفعل هي verbe être، هو الverbe être. لو صرفناه مع لو جونو سنقول لو جونو اي ان بو روج. إذا كان مع جو نقول جو سوي روج، تو اي روج، نو سوم روج، vous êtes روج. فهمتوا؟ صرفنا هذا الفعل لأني نحتاج في كل جملة فعل، وهذا هو الفعل اللي يمشي مع لو جونو. اوكي. Sa maman lui fait un bisou. Un bisou يعني قبلة sur la joue على الخد. sur la joue على الخد. اوكي. ممكن هنا sur sa joue على خده يكون غير هذه لا سا اس ا. اوكي. على كل حال lui fait، تعالوا نشرح هذه lui c'est quoi. هذه lui c'est un pronom indirect يعوض à lui. ممكن نقول عندنا ثلاثة طرق للتعبير هنا، يعني تقبله أو تقوم بقبلة على خده. فنقول sa maman fait à lui un bisou. à lui نقصد بها صديقنا لوي، وإلا sa maman fait à lui un bisou. un bisou. un bisou. فكلمة لوي حتى ما نعيد كلمة لوي مرة ثانية فاستخدمنا لوي. لوي هذه رد بالك أنا ما قصدي لوي، هذا لوي وهذا لوي، هذا اسم إنسان ولد، هذا برونون ديريكت ضمير. أوكي. يعوض لوي، هذا صديقنا لوي. Elle lui raconte une histoire. Elle lui raconte une histoire يعني هي تقص عليه قصة. ممكن لو حبينا نرجع كلمة لوي هنا سنقول elle raconte à لوي، هذا لوي une histoire تقص على لوي هذا الولد قصة. وإلا كذلك elle lui raconte هي تقص عليه، وإلا elle raconte à lui une histoire. à lui الثانية ممكن كذلك نستخدم لوي هذه من هنا. سامحوني يعني الاسم هنا كان ملخبط مع لوي هذه ولوي هذه، وقد يكون نستغلوه كذلك في تدريب معين حتى نعرفكم هل فهمتوا كلمة لوي لما تكون ضمير أو لوي لما تكون اسم. على كل حال لو قلت لك لوي مانج اون بوم، هل هي لوي هذه أم لوي هذه؟ لوي هذا يعني هذا اسمه لوي، مثل ما نقول بول مانج اون بوم. لكن je lui donne une pomme، هل هي لوي هذه برونون ديريكت وإلا لوي هذه الاسم؟ طبعا لوي هذه برونون انديريكت، سامحني مش ديريكت، انديريكت. معناها je lui donne une pomme معناها je donne à Paul une pomme entière. إلى pomme يعني ضمير. d'accord. Elle lui raconte une histoire. elle raconte à lui، هذه lui une histoire، وإلا elle raconte à Louis une histoire قصة. يعني نشوف كيف نكتبها. نكتبوا حرف اش هذا لا ينطق، يكتب ولا ينطق. اوكي. سي l'histoire إنها سي l'histoire d'une mouche، إنها قصة ذبابة، هاي صورة ذبابة. d'un kangourou، هذا الكانغورو. et d'une fourmi، وهذه النملة. c'est une belle histoire، إنها قصة جميلة. بل هذه قلنا لها بل لماذا؟ لأنها une histoire et c'est un nom féminin. اوكي. لو كانت nom masculin مثلا نقول livre سنقول un bel livre. non سنقول un beau livre. B E A U سنقول un beau livre. B E A U. اوكي. c'est féminin. très bien. Louis صديقنا لوي sourit يضحك، le verbe sourire. اوكي. très bien. هنا معنا بعض التدريبات الجميلة تمكنكم من حفظ كلماتنا الجديدة. Où Louis a-t-il mal؟ Où Louis a-t-il mal؟ هنا معنا le cou، هنا معنا la joue، هنا معنا le genou، هنا معنا la bouche. ستختار ماذا؟ Où Louis a-t-il mal؟ a-t-il mal au cou؟ a-t-il mal à la joue؟ a-t-il mal au genou؟ a-t-il mal à la bouche؟ واضح الإجابة. ستكون هذه هي الإجابة
au genou. Louis a mal au genou. Bien sûr. Ok. Nous, ici, on a une deuxième question. Entoure les animaux de l'histoire. On a ici حيوانات entoure يعني يسوي دائرة على الحيوانات مال القصة تبع القصة. On a ici les animaux. On a la mouche. وفي الحقيقة هذه مش animal هذه insecte. هنا عنا la fourmi النملة. هنا عنا le kangourou. هنا عنا le mouton. هنا عنا la souris. اوكي الفأر والصورة توضح كل شيء. فأي هي الحيوانات quels sont les animaux de l'histoire? Bien sûr, c'est la mouche, c'est la fourmi et c'est le kangourou. Alors vous entourez tout ça, vous entourez يعني تسووا دائرة على هذا ولا تكتبوا الكلمات وتحفظوها عشانكم. Très bien. De quelle couleur est le genou de Louis? De quelle couleur est le genou de Louis? واضح السؤال؟ كيف ما هو لون ركبة لوي؟ ما هو لونها؟ Très bien. يعني اكتب الإجابة ثم أنا سأعطيك الإجابة في الشريحة التالية. Numéro 4. À la fin, في النهاية. Louis, il pleure, il est fâché, il crie, ou il sourit, ou bien il sourit. À la fin, Louis, est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il sourit? اوكي سنرى الإجابة. أنت تختار الإجابة الصحيحة. آسفة أني أجبت على الأسئلة هذوما. اوكي نمر إلى la question numéro 5 ou bien la 5e question. لاحظوا كم كلمة تعلمنا la question numéro 5 وإلا la 5e question السؤال الخامس. معناها la question numéro 5 السؤال رقم 5. هنا لا كيستيون نيميرو 4 السؤال رقم 4 ولا لا كاتريام كيستيون. هنا لا كيستيون نيميرو 3 ولا لا تروازيام كيستيون. هنا لا كيستيون نيميرو 2 ولا لا دوزيام كيستيون. وهنا لا كيستيون نيميرو 1 و لا بروميير كيستيون. لاحظوا ان في كثير كلمات تعلمناها وان كان كنتم متقدمين في الفرنسي او تحسوا هذه الاشياء الاطفال. لا انا ارى اني ممكن تكون مفيدة لبعض الأشخاص. أوكي اليوم يمكن تخليوا لي تعليقاتكم تحت حتى لي نحاول أني نرضي بعض أو العدد الكبير من الأذواق المختلفة. أوكي نعود إلى la question numéro 5. Qui raconte une histoire à Louis? Qui raconte une histoire à Louis? من الذي يقص قصة لصديقنا لوي؟ من هو الذي يقص القصة؟ واضح؟ c'est le père non c'est la mère non c'est qui؟ اوكي نلقى الإجابة إن شاء الله. تلقوا الإجابة إن شاء الله في الشريحة القادمة. اوكي très bien. On a ici on a répondu à ça. ok on va répondre à celle-ci et on a répondu encore à celle-ci. جاوبنا على هذه صح. وسنجيب الآن على هذه. De quelle couleur est le genou de Louis? De Louis, il est un peu rouge. Il est un peu rouge. وإلا ممكن نقول le genou de Louis. لاحظوا كم كلمة. Le genou de Louis هي ركبة مين؟ ركبة لوي. فأصبحت الجملة التالية. Le genou est un peu rouge. وإلا le genou de Louis est un peu rouge. وإلا il حتى ما نقول le genou de Louis est un peu rouge. لو كنا بالعربي وجاوبنا نقولوا حمراء شوية. اوكي لكن ولا نقول الركبة حمراء. لاحظوا الركبة حمراء. اوكي وحمراء قليلا مثلا. لكن فين الفعل هنا؟ الركبة حمراء قليلا. ما فيش فعل. مبتدأ خبر. هذه الجملة مقبولة في العربي بينما في الفرنسية مستحيل تكون مقبولة. Le genou est rouge. Il est rouge. Le genou de Louis est rouge. نحتاج دائما le verbe. اوكي ou le verbe avoir. j'ai peur أنا خائف. j'ai peur أنا خائف. مبتدأ خبر. بينما في الفرنسي j'ai peur. j'ai apostrophe plus le verbe avoir. عمرنا تصبح verbe
sujet, verbe, complément. Très bien. Il est rouge, il est un peu rouge. On continue. À la fin, Louis, est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il est fâché? est-ce qu'il rit ou bien il sourit؟ فنقول هنا الإجابة تكون نقول ماذا؟ لحظة بديكم الإجابة. هذه الإجابة à la fin Louis sourit. Ok. 5. Qui raconte une histoire à Louis? Bien sûr, c'est la mère qui raconte l'histoire. C'est la mère qui raconte l'histoire. Voilà, c'est la mère. يكفي تقول c'est la mère. ولا تكملوا تأكد لنا c'est la mère qui raconte l'histoire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. À la prochaine pour apprendre le français ensemble avec notre chaîne sur YouTube. Apprends le français avec nous, École Facile. Merci beaucoup.